सात पद आम केवल पढ़ीचु सेठी एक प्रकार देखा जाए नेंगडार चरण जेपरी नड़ नड़ अज्ञानर मुखरे सेपरी हितोपदेश वाक्य। नेंगड़ा लोक छोटा लोक जो प्रकार ठीक भाव में चली पारे ठीक भाव में पाद पकई पारे तार पाद एपट सेपट हो जाए नड़ नड़ हो जाए टलटल हो जाए सही प्रकार अज्ञानर मुखरे हितोपदेश वाक्य। हित उपदेश समस्ते कहीपर समस्त अधिकार अच्छी से चली पारे समस्त सक्षमता अच्छी से चली पारे समस्त मुख अच्छी से कथा कही पारे हितोपदेश कथा कही पारे किंतु ठीक भाव में चलवा ठीक भाव में पाद पकईवा आ हितोपदेश वाक्य को ठीक भाव में उपस्थापना करवा यह समस्ते पारंती नहीं सेथिपाई एठी लिखा जाउची ठीक भाव में चली जे प्रकार नेंगड़ा लोक पारि पारे नहीं छोटा लोक पारि सठिक भाव में पाद पकई पारे नहीं सही प्रकार हितोपदेश वाक्य को अज्ञानी लोक कहि पारे ठीक भाव में कहि पारे ना ठीक ठाक भाव में यदि विषय न करा जाए ताहले ताहा नड़ नड़ सदृश केते बेले गली पड़िबो सुस्थ लोक ठीक भाव में चली की पहुंची पारिबो किंतु नेंगड़ा लोक पहुंचीबा तार ग्यारंटी नहीं ताको निर्भर करा जाई पारे ना हुए तो बाटरे बढ़ी जाई पारे हितोपदेश वाक्य से प्रकार अज्ञानी लोक कहले ताहा फलप्रद हबो नहीं तेबे अज्ञानी किए आज टिके देखिबा प्रभुकर वाक्य अज्ञान किए किए से अज्ञान यदि असुविधा समय ठीक ठाक पदक्षेप जो लोक नहीं न पाए से होची अज्ञान आउ जते बेले से असुविधा समय आशीर्वाद पाइला कथा सुनिला आउ सब सुविधा हो गला सुविधा हला परे जदि से प्रथम जो प्रकार कथा सुनी आशीर्वाद पाइथिला से प्रकार भल कथा को अग्राह्य करिवो आउ अभिशाप पाइबो से होची अज्ञान। तेन करी आसु आमे टिके देखिबा द्वितीय वंशावली 15 पर्व 5 पद रे देखिबा से समय शांति नथिला से अंचल हां कोन लिखा जाउची सेही समय रे बाहर जिबा भितरे आसीबा लोकर किछि शांति नथिला काहे कि ना प्रभु एई लोक माने जते बेले ईश्वर को विरुद्ध रे पदक्षेप नेले लेंगड़ा परी ठीक भाव में चली पारिले नहीं अज्ञान परी हितोपदेश वाक्य को खाली व्यवहार कले किंतु कार्य रे परिणत करि पारिले नहीं सदा प्रभु क्रोध हेले आ क्रोध होई से कोन कले ना दंड देले आ सेही समय बाहर भितरे जीवा लोक मानकर शांति नथिला कौनसी लोक मानकर शांति नथिला से अशांतिकर परिस्थिति रे तापर कोडा कोन लिखा होची मात्र देशर निवासी समस्त महात्रासयुक्त थे तापरे पुनी से माने गोष्ठी विरुद्ध रे गोष्ठी और नगर विरुद्ध रे नगर भिन्न होइथिले कारण परमेश्वर सर्व प्रकार संकट द्वारा सेना त्रासयुक्त करथि बस आमे जानिलु काहे कि एमानकर शांति नथिला नगर द्वार रे एवं बाहर एबे आमे देखिबा तार प्रतिक्रिया 8 पद पड़ कोन लिखा जाउची एथिरे कोन हेची आशा एही सब कथा ओ ओदेर भविष्य वक्तार भविष्य वाक्य सुनते साहस पाइबे पुनी शांति नथिबा समय राजा आशा को जो प्रकार जने भविष्य वक्ता के जो माने एक प्रकार कथा कहंती सुपरामर्श दियंती आ से कथा सुनिबा परे आशा को कोन हला तक मन रे
ସାହସ ପାଇଲେ ସେ ଶୁଣିଲେ ସାହସ ପାଇଲେ ଆଉ 12 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି 12 ପଦରେ ସେ ନିୟମ କଲେ ହଁ ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିତୃଗଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଆଉ ସାନ କି ବଡ଼ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରିବ ତାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ ବୋଲି ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ନିୟମ କଲେ ଆଶାର ନିଜେ ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଛାଟ ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଛି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ এই প্রকার পদক্ষেপ নেবা তারপরে যেতেବେଳେ ଟିକେ তুমি 17 পদକୁ পড়িব কোন লেখা যাଉଛି মাত্র উচ্চস্থলী সকল ইসরায়েল ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରୀକୃତ ରହିଲା ତଥାପି ଆଶାଙ୍କର ଯାବଜୀବନ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ବା ସଠିକ ବିଷୟ ହେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥାପି ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ଥିଲା ଜ୍ଞାନର କଥା ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଟିକେ 16 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ ପଢ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ହନାନୀ ଦର୍ଶକ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଆସାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଅରାମ୍ୟ ରାଜା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲ ଯେହେତୁ ଅରାମ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ହସ୍ତରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ କଣ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଆସିଗଲା ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିଗଲା ଆଉ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେଇ 15 ପର୍ବ ଶେଷାଂଶକୁ 30 ବର୍ଷ ଦେଶ ସୁସ୍ଥିର ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଡୁଆ ତଡୁଆ ହେଲା ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ এই অসুবিধা ন হওয়া সময়ে পরিস্থিতি এক প্রকার বাধ্য কলা এ রাজা সে পছ কথা ভুলি গলে পছ কথা ভুলি যাই সব পুଣି যেতବେଳେ ভবিষ্যৎ বক্তা তাকে কথা কହୁଛନ୍ତି সেতিকি বেলে ସିଏ কোন কলে না নির্ভর করুଛନ୍ତି প্রভুଙ୍କ উপরে নির্ভর ন করি কাহা উপরে নির্ভর করুଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପରିକା ରାଜା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିର୍ଭର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାର 16 ପର୍ବ 9 ପଦଟି ପଢ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ଆଣିଜଣେ ଦୌଡ଼ଏ ହଁ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଅଜ୍ଞାନର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ভবিষ্যৎ বক্তা কହୁଛନ୍ତି তুমি এক প্রকার পদক্ষেপ নেল মনুষ্য তুম পরে জনে মনুষ্য উপরে তুমি নির্ভর কর পূর্বর সদাপ্রভুଙ୍କ উপরে নির্ভর করিছিল আশীষ পাইল অনুগ্রহ পাইল লোকমানে মধ্য নিয়ম কলে আমি কেবল প্রভুଙ୍କର সেবা করিবু আমি ভুলভাল করিবু ନାହିଁ ଆଉ 30 ବର୍ଷ না কেতে লেখা যাইছি 35 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ যেତେବେଳେ ଦେଶ ସୁସ୍ଥିର ହେଲା 35 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନହିଲା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ହବାରୁ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲି ଗଲ କାରଣ ଏତେବେଳକୁ ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଶରେ ସବୁଆଡେ ଠିକଠାକ ବିଷୟ ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି आशीर्वाद যেতବେଳେ পাই যাନ୍ତି সুস্থতা যেতବେଳେ পাই যাନ୍ତି ସବୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ଯାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ କଥା କୁହନ୍ତି ଆଉ ସେ କଥା କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି ଏବେ ଯଦି ତାହା ସେ ପାଳନ ନ କରିବ ସେ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ 10 ପଦ ପଢ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆଶା ସେହି ଦର୍ଶକ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ହୋଇ ତାହାକୁ କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ ହେଲା କଣ କଲା ଇଏ ରାଗିଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ଏବେ ଆଉ ହଜମନି କାରଣ ସବୁ ଭରପୁର କରି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଉମାନେ
प्रभुଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ପାଇ ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯାଏ ସେଇ ଲୋକର ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଆଉ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ହିତୋପଦେଶର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ନେଙ୍ଗଡ଼ାର କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଚରଣ ସେଇ ଯେପରି ସେ ନଡ଼ ନଡ଼ ତାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନା ନେଙ୍ଗଡ଼ା ସଠିକ ଭାବରେ সেই প্রকার হিতোপদেশর বাক্য প্রভু আপনাকে মধ্যে অনুগ্রহ করন্তু আশীর্বাদ করন্তু আমি যদি বাক্য দউতু অজ্ঞানী ন হও আমি নিজে দিকে পছ কথা চিন্তা করিবা মানি 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 আসি মু কি প্রকার আশীর্বাদ পাইছি প্রভু যদি এবে মু ক্রোধ করুছি সেই প্রভুଙ୍କର বাক্য হতো রাগি যাଉଛି সাধারণতঃ मंडली रे बसिथिबा प्राचीन माने रागी जांती जतबेले जुवा माने बाकी हुन काहे कि तांकु बाधे हमको देखै देखै कहउछि बोली से माने भाबन किंतु प्रथम अवस्था रे सेही वाक्य सब सुनी से माने प्रभुंकर आशीर्वाद पाई पाई बड़ हेचंती निजको परिवर्तन करी एबे से माने कहंती ए एतिकी बड़ पिला ए तारो को एते बड़ हमको देखै कथा होछि से माने अज्ञा सेथिपाई 16 पर्व 9 पदरे कोन लिखा जाए 16 पर्व 9 पद से द्वितीय वंशावली जहा पढिलु कारण सदा प्रभुंकर प्रति जो मानकर अंतकरण सिद्ध थाए जो प्रकार आशा राजनकर प्रथम अवस्था प्रभुंकर वाक्य सुनिबा खेनी निजको नम्र करिवा परिवर्तन करिवा जो मानकर मन से प्रकार सिद्ध थाए अंतकरण सिद्ध थाए सेमानक सपक्षरे आपणाको बलवान प्रभु देखान आ अन्यमान को प्रति नहीं सेमानक सपक्षरे जो मानकर अंतकरण सिद्ध आशा राजनकर दुईटा विषय देखियो प्रथम अवस्था सिद्ध थिला आमे देखुचु तार 16 पर्व 7 पदरे केवल से प्रभुଙ୍କ ऊपर निर्भर कले आ ताको सिद्धता बोली गणा सेमानकर सपक्षरे प्रभु ए प्रकार पदक्षेप नियंते बलवान देखांती 35 वर्ष लोक केते जन 35 वर्ष भी बंचु ना ये 35 वर्ष केवल आशीर्वाद चले तापरे कोन लिखा जाउची ताहातर चौकी पृथ्वीर सर्वत्र एने तेने बुले मोर पिला जे मो कथा मानिची मो कथा सुनिची मो कथा रखिची प्रभुंकर चक्षु घुरी बुले से पिला कोठी हठात पड़ी जाउची परा हठात कोठी पड़ी जाउची परा आ ताको प्रभु सहाय्य करंती नचे आमे देखिलु जो प्रकार भाबरे क्रोध करी आशा राजा भविष्यत वक्ता को कोन कले कारागार रे पकेई देले आ तापरे तांकर अवस्था मृत्यु मध्ये अति सांघातिक भाबरे हैला से लोक होची अज्ञान प्रथम अवस्था प्रभुଙ୍କ साथे रे चालू चालू सर्व सबु किछि पाई गला परे सुख आनंद शांति काली जनक घर को जाइथिलु मु कहली मोर 30 वर्ष सेवा भितरे स्वार्थ पाई गले लोक माने आ भूली जाने काहे की कहली पंचुकर कथा जहा घरे बसी कथा होतली तार कथा तार बापा को देह खराब देखिबा को नहीं भूली जानती सब एहा होती 30 वर्ष मोर अनुभूति से कथा उपस्थापन करते से सुनुतला बापा मां को सब सुनते बहु अज्ञानर कथा केते बेले कोन हेई जीव लेखा जाउ क्रोध करी तमे भूलभाल कर दो अज्ञानी हो नहीं जने प्रभुंकर लोक को तमे कारागारे पकई सारले आ सेही आशा राजाकर शेष अवस्था अति दयनीय हैला मृत्यु सेथि पई आमाने अत्यंत सचेतन होबा असुविधा रे सठिक एवं सिद्ध पदक्षेप नवा जने हितोपदेश प्रदान करुवा व्यक्तिर चरित्र हवा उचित नचेत
से तो निजे हितोपदेशर कथा कहबो ताकू भी काटू करिवो नहीं से भी उपकार पाइबो नहीं जहा को कहबो से माने भी उपकृत हेबे नहीं कारण जाकुब 3 पर्वतार एक पदरे कोन लिखा जाय तुम्हे माने अनेक शिक्षक हो नहीं शिक्षक जे तुम्हे माने कोन करिवो गुरुत्वर दंड पाइबो जाकुब 3 पर्व एक प्रभु ए चिंता रे हमको आशीर्वाद करंतु हमें अज्ञानी न हो आउ गुरुत्वर दंड न पाओ आसु ए समय माने